minus This call PA is now being intersect recorded. B. Okay, we go example. Okay, I think the formula tak banyak lah. Maksudnya memang ni lah dia punya formula. Okay. Okay, so for example, we have probability of A is 0.3, probability of B is 0.4, and probability of A intercept B is 0.1. Find the probability of A union B. So this one is union B. So union B, so tengok je lah, formula is PA plus PB minus with probability of A intersect dengan B. Okay, so PA is equal to 0.3 plus 0.4 minus 0.1. Okay, so 0.4 is 0.7 minus 0.1 is 0.6. Okay, so our probability of A union B is equal to 0.6. Okay, next we have probability of A union B, and then kita ada prime dekat sini. Okay, so this one is kalau ada prime, this is a complementary event. Okay, so kalau kita tengok the definition of complementary. So let's say A prime is a complement of event A. That's maksudnya A prime adalah sama dengan 1 minus A. Okay, so samalah dengan yang bawah ni. So kalau kita nak cari probability of A union B prime, that means we have 1 minus probability of A union B. Okay, so this is equal to 1 minus. So A union B, we already find it. So we have 0.6. So 1 minus 0.6 is 0.4. Okay, so probability of A union B prime is equal to 0.4. Okay, next we have probability of A union with B prime. Okay, so this one pun disebabkan dia adalah union. Okay, ada union dekat sini. So we need to use the formula. Okay, so formula dekat atas ni. Okay, so now we have probability of A plus probability of B prime minus probability of A intersect dengan B prime. Okay, because the union is between A and B prime. So dia akan jadi A and dia akan jadi B prime and dia akan jadi A intersect dengan B prime. Okay, so our PA kita dah tahulah which is 0.3. Our PB prime, so PB prime is 1 minus PB. Okay, so 1 minus PB. So 1 minus probability of B. Okay, minus probability of A intersect dengan B. Okay, so macam mana kita nak cari probability of A intersect dengan B prime ni? So this one I think the best way kita boleh gunakan Venn diagram. Okay, let's say we have A and kita ada B. Okay, so macam mana nak cari A intersect dengan B prime ni? First kali you lorekkan A. Okay, lorekkan A. So you ambil lah. Okay, so A adalah semua. Okay, semua yang A lah termasuk dengan dia punya intersection. And then untuk B prime, so let's say we use different color. So B prime is selain daripada B. Okay, selain daripada B, so you lukislah selain daripada B. Okay, selain daripada B. Okay. So kalau you tengok, intersection ni adalah basically apabila ada pertembungan, dia intersect. So kalau you tengok antara hijau dengan merah ni, yang intersect dia hanyalah dekat sini.
Okay, so dekat bahagian ni sahaja yang ada hijau and ada merah. So that mean ini adalah bahagian A intersect dengan B prime. Okay, so macam mana kita nak cari bahagian ni? So kalau kamu tengok, dia adalah probability of A tolakkan dengan dia punya intersection. So this is probability of A minus probability of A intersect dengan B. Okay, so kenapa kita buat macam ni? Sebab kita tak ada nilai A intersect dengan B prime lah. Kalau kita dah ada nilai dia, kita masukkan je. Tapi sebab kita hanya ada A, B and intersect dengan B sahaja, so kenalah cari guna cara yang ini. Okay, and then kita masukkanlah 0.3 tambah 1 tolakkan dengan 0.4 minus probability of A is 0.3 tolakkan dengan intersection dia adalah 0.1. Okay, so dah akan jadi 0.3 tambah 0.6 0.9 tolak 0.2, so dia akan jadi 0.7. Okay, so kita boleh kata yang probability of A union B prime is equal to 0.7. Okay. Okay, next we have probability of A intersect dengan B. Okay, so this one pun kita tak tahu dia punya nilai A intersect B dengan B prime. Kalau guna ni PA tambah PB, PA prime tambah PB tolak A prime union B. Okay, so yang ini pun kita boleh gunakan Venn diagram. Venn diagram, so benda yang samalah A and B. Okay, so now kita lorekkan dulu A prime. Okay, so kita lorekkan dulu A prime. So A prime is the area selain daripada A. Okay, so selain daripada A. So ini adalah A prime. And then with different colors, so we lorekkan B. So B is a B lah. Okay, B adalah B, termasuk dia punya intersection. Okay, so once again, kalau you tengok area yang ada pertindihan, maksudnya yang ada double color, hijau dengan merah, adalah dekat sini. Okay, so ini adalah area yang kita carilah A prime intersect dengan B. So, dia punya formula adalah probability of B. So, B ni semua tolakkan dengan dia punya intersection. Sebab intersection ni tak termasuk. Okay, tolakkan dengan probability of A intersect dengan B. So, dia akan jadi probability of B which is 0.4 minus probability of A intersect dengan B which is 0.1. So 0.4 minus 0.1 is 0.3. Okay, therefore our probability of A test prime intersect B is equal to 0.3. Okay, so go to the next example. So the next example is a total of 765 persons has multiple jobs in a city. Of them, 260 are female, 289 are married, and 172 are female and married. So find the probability that a randomly selected person with multiple job is female or married. Okay, so basically yang dia nak adalah female or married.
So let's say we cakaplah F ni adalah female dan M ni adalah married. So dia nak cari probability of female or married. Okay, so disebabkan dia nak cari kalau or maksudnya union lah. Okay, so or union. Kalau N adalah intersection. So union ni adalah ni, dan intersection adalah yang ini. Okay, so probability of A union dengan M. So yang ni kita ikut formula yang tadilah, formula yang atas ni, union PA tambah PB tolakkan dengan PA intersect dengan B. So probability of F tambah probability of merit tolakkan dengan probability of F intersect dengan merit. So probability of female, so dia ada 260 kan. So 260 perkan dengan 765 sebab ini adalah total dia. So 765 minus, tambah probability of merit. So merit is 289 divided by 765 minus probability of M, female and married. So kalau N dia adalah intersection. So minus with 172 divided by 765. Okay, so kan dapat jawapan dia 260 tambah 289 tambah kita akan dapat jawapan dia 377 over 665. Okay, so probability a person with multiple job is female or married is 377 over 765. Okay, so nak bagi dalam perpuluhan pun boleh, nak bagi dalam pecahan pun boleh. Okay, next we have example 3. So example 3, in a junior school class of 28 people, 7 are in both teams, sport teams and school band. There are 16 people involved in sports team and 10 in the school band. By using Venn diagram, find the probability that are chosen people at random. So yang ni dia suruh guna Venn diagram lah. But I think this question lebih kurang sama macam soalan tutorial punya soalan. Question number 2 kot. Okay. So basically ada 28 orang tapi 7 ni adalah dalam sport team and dalam school band. So katalah S adalah sports team. And then B adalah school band. So sports team and school band. So dia kata 7 adalah ke dalam dua-dua sport team and school band lah. So 16 involved in sports team. So 16 adalah semua. So untuk dapatkan yang main sports team sahaja, 16 tolakkan dengan 7. 6 tolak 7, 9. And then 10 untuk band. Tapi 7 main, so 3 je lah yang main band sahaja. And then kalau kita tengok total is 28. So kalau 9 tambah 3, 12. 12 tambah 7, 19. So 28 tolak 19. 8 tolak 19 is 9. So dekat luar ni kita ada 9. Okay, and then so this question is find the probability that is the only in the school band. So yang ni kita dah cari, kita dah buat lukis Venn diagram ni mudah sebab
you akan teruslah dapat jawapan dia. P school band is 9/28. Okay, probability of is in either sports team or in the school band. Okay, so maksudnya dia sama ada dia masuk sports team ataupun dalam school band lah. Okay, so yang ni you kena tambah je 9 tambah 7 tambahkan dengan 3. Okay, so 9 tambah 7 tambah dengan 3 dia akan dapat 19/28. Okay, and then last one, probability of is in neither the sports team nor the school band. So maksudnya dia tak masuk school band and dia tak masuk dalam sports team. Okay, so ni pun kita dah buat dalam Venn diagram. So you just state the answer lah. So the answer will be 9/28. Okay, so this one is I think lebih kurang sama dengan soalan tutorial question number 2. Okay, so kalau buat dalam Venn diagram is I think it's easier lah compare dengan kita kira guna yang formula ni. Sebab yang atas ni kita guna formula. So you akan dapat jawapan yang sama. So kalau you buat dia punya Venn diagram, tak payah pakai formula ni sebab you dah tolak dia punya intersection tu awal-awal. Okay. Cuma kalau formula yang ni kita tak tolak lagi lah. Kita still guna probability yang asal. Okay. And then baru kita tolakkan dengan dia punya intersection. Tapi kalau kita dah lukis dalam Venn diagram, so kita dah tolak dia punya intersection tu awal-awal. So dia terus dapat jawapan lah. Okay. Okay. So next, kita dah habis 5.1 untuk bahagian yang pertama. 5.2 bahagian pertama, kita tengok the next events. Okay. So kalau tadi adalah berkenaan dengan union. Okay. So bila kita ada union, A union dengan B. So kita nak cari dia punya union dan kita kena guna PA tambah PB tolakkan dengan intersect B. Intersect A dengan B. Okay, so now so what is a mutually exclusive event? So mutually exclusive event ni adalah events that cannot occur together are called mutually exclusive. Okay, so yang ni kita basically adalah event yang dia takkan berlaku secara serentak. Okay, so for example an event to get an even number and odd number in experiment of dice rolling is mutually exclusive. So ini adalah contoh event yang mutually exclusive lah. So contoh dia adalah, so bila kita baling dadu, okay, so bila kita baling dadu, kita akan dapat nombor kan. So bila kita akan dapat nombor tu, untuk mendapatkan nombor genap dan nombor ganjil dalam masa satu masa yang sama memang tak logik. Okay, memang tak boleh lah. So maksudnya you baling dadu, you akan dapat sama ada dapat even number ataupun dapat odd number. So itu adalah contoh mutually exclusive event. Okay, sebab kita tahu even number ni adalah nombor genap and odd number ni adalah nombor ganjil. So nombor genap dan nombor ganjil adalah dua benda yang berbeza lah. Okay, benda yang different. Okay, so itulah contoh mutually exclusive event. Okay, so apa yang akan menjadikan event ni adalah mutually exclusive? So disebabkan dia tidak boleh berlaku secara serentak, maksudnya dia punya intersection adalah sama dengan kosong. Okay, so dia punya intersection adalah equal to 0. Okay, so bila dia tak boleh berlaku, so basically tak adalah intersection kan, maksudnya dia tak akan berlaku secara serentak. Okay, so the reason why ada intersection adalah sebab dia boleh berlaku secara serentak. Contohnya macam ni kan. So kita punya event adalah dia main, dia ambil satu pelajar and then dia tengok adakah dia main sports team ataupun school band. So dalam kes ni, dia boleh main dua-dua. So bila dia boleh main dua-dua, then dia adalah intersection. Okay, maksudnya dia main dua-dua. So ini bukannya mutually exclusive event. Okay, so kalau mutually exclusive event, dia punya Venn diagram, dia akan macam ni.
Okay, so dia tak akan ada pertindihan ataupun tak ada intersection. Dia akan dua bulatan yang solid lah, yang berbeza. Okay, so by using the basic law of probability, so yang ini kita belajar tadi kan, PA union B sama dengan PA tambah B tolak PA intercept B. So disebabkan mutually exclusive ni, dia punya intersection adalah 0. So kamu punya union, dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi PA tambah PB sahaja. Okay, sebab kat sini kita dah tolakkan dengan kosong. Okay, so kita dah tolakkan dengan kosong. So kalau dia kata, okay, this event is mutually exclusive event. So maksudnya dia tahu, untuk cari dia punya union, you tambahkan je PA tambahkan dengan PB. So you tak perlu nak cari dia punya intersection because the intersection is equal to 0. Okay. Okay, now we go to the example. Okay. So for the first question, if C and D are two events where P probability of C is equal to 0.1, probability of D is equal to 0.2, and probability of C union with D is equal to 0.3. Okay. So, so macam mana kita nak determine whether C and D are two mutually exclusive events? So we know that mutually exclusive events is events that probability ataupun dia punya intersection is always is equal to 0. Okay. So kita tahu kalau mutually exclusive, dia punya intersection adalah sama dengan kosong sebab dia tak ada intersection. So kalau kita gunakan formula, kita cari dia punya union. So we know that the original punya formula is PC tambah PD minus with probability of C intersect dengan D. So we need to show that yang C intersect dengan D ni is equal to 0. So macam mana kita nak show kan? So kita boleh pindahkanlah C intersect D ni pergi ke sebelah kiri. So dia akan jadi probability of C intersect dengan D is equal to probability of C tambah probability of D minus probability of C union dengan D. Okay. So kita pindahkanlah union ni pergi kanan, yang ni sebelah kiri sebab kita nak show dia akan equal to 0. So PC is equal to 0.1, PD is equal to 0.2, union D adalah sama dengan 0.3. So kita akan dapat kosong. Okay, so kita boleh determine lah, kita dah prove kan yang C and D are mutually exclusive events. Okay, so dia adalah mutually exclusive event. Okay, next we need to find the probability of C prime and probability of C prime intersect with D prime. Okay, so probability of C prime, so this one is complementary event. So we have 1 minus probability of C. Okay, so dia dah bagi dah 1 minus 0.1. And then next kita nak cari probability of C prime intersect dengan D prime. Okay, so yang equal to 0 is C intersect dengan D bukannya C prime dengan D prime. So C prime and D prime kita still lagi ada nilai lah. Okay, so macam mana kita nak cari? Okay, so yang ini pun kita boleh gunakan Venn diagram lah. Okay, so disebabkan dia adalah mutually exclusive event, so kamu punya Venn diagram tu dia takkan ada intersection lah. Takkan ada intersection. So we have C and we have D. So in order to find C prime, okay, so kita lorekkan C prime. So C prime is the area yang bukan C. Okay, so kita lorek lah. Okay, so ni adalah yang C prime. And then D prime, okay, we choose different color. So D prime is area yang bukan D. Okay, so yang bukan D kan. So yang bukan D, selain daripada D lah. Okay. So kalau you tengok area yang ada di two different color.
adalah selain daripada C dengan D. Okay, kamu nampak tak ada dekat luar ni? It's okay sebab dia adalah intersection. So bila intersection yang ada different color ni. Okay, so maksudnya selain daripada C dengan D. So we know that in order to find the area yang dekat luar ni, so we need to minus the probability of C union dengan D. Okay, so this is equal to 1 minus C union D kita dah bagi dah, which is 0.3. So kita akan dapat 1 minus 0.3 is equal to 0.7. Okay, so probability of C prime is equal to 0.9 and probability of C prime intersect with D prime is equal to 0.7. Okay. Okay, next we go to the question number 2. So 5 graduates of equal ability apply for a vacancy. Only one applicant will be successful. The applicant are Iqbal, Danish, Nabil, Azlan and Hairi. Find the probability that Hairi will be successful. Okay, so this one is example untuk yang mutually exclusive jugalah sebab bila dia pilih satu applicant, dia takkan ada dua applicant yang berjaya. Dia mesti seorang je yang berjaya. Sama ada Iqbal, Danish, Nabil, Azlan and Hairi. Okay, so dia akan jadi mudah lah sebenarnya kalau kita dapat mutually exclusive ni. Sebab kita tak perlu nak consider dia punya intersection. Okay, so find the probability that Hairi will be successful. So probability of Hairi will be successful. So basically kita ada 5 graduate saja. So in order to successful is 1/5. So satu daripada 5 orang yang akan berjaya. Okay, and then next find the probability that Iqbal or Nabil will be successful. So maksudnya Iqbal or Nabil will be successful. So supposedly the formula is probability of Iqbal berjaya tambah dengan probability of Nabil berjaya tolakkan dengan probability of Nabil, Iqbal or Nabil, Iqbal and Nabil berjaya. Okay, tapi sebab ini adalah mutually exclusive event, so kita tahu dia tak akan ada intersection. Okay, so kita punya formula dia akan jadi Iqbal dengan Nabil je lah. Okay, so probability Iqbal untuk berjaya 1/5, probability of Nabil berjaya adalah 1/5. So kita ada 2/5. Okay. Okay, next we have a bag contains 5 blue balls, 6 pink balls and 8 green balls. A ball is drawn randomly from the bag. Find the probability that the ball selected is pink, B, pink or blue. Okay, so yang ni pun contoh mutually exclusive event lah. Okay, sebab basically dia ambil satu ball sahaja. So memang you akan dapat sama ada you dapat blue, pink ataupun green. Okay, so you takkan boleh dapat blue and pink dalam masa yang sama. Tak boleh sebab dia ambil satu je. Okay, so probability untuk dapatkan pink, so 6 lah. Okay, 6 perkan dengan total dia. So probability of pink 6. So total dia berapa? 5 tambah 6 tambah 8. So 5 tambah 6 tambah 8. So akan dapat 19. 6/19. Okay, and then next we have a pink or blue. So pink or blue. So yang ni sama juga. Pink or. So kalau or ni biasanya dia adalah union blue. Okay, dia sama case dengan macam ni. Sepatutnya dia tambah blue and pink and then tolakkan dengan intersection dia kan. But because the intersection is 0, so we tambahkan sahaja probability of pink
tambah dengan probability of blue. Okay. So kita akan dapat pink. Pink tadi berapa? 6/19 tambahkan dengan blue. So blue is 5/19. So 5 tambah 6, 11/19. Okay. So yang ini adalah untuk mutually exclusive event. Sebab kalau dia bukan mutually exclusive event, you kena tolak tahu dia punya intersection. Okay. Tapi sebab dia punya intersection is equal to 0, then tak adalah. Okay. Sebab tu kalau sebelum you jawab soalan tu, you kena determine dulu. Okay, so adakah ini mutually exclusive event ataupun dia adalah event yang biasa. Okay. Okay, next we have question number 4. Okay, so for question number 4, I think dia sama dengan question number 1. Okay, so saya bagi masa 5 minit. Okay, cuba try jawab soalan nombor 4.
Okay, so ada tak yang nak share jawapan? Jimsy. Okay, Jimsy. Kapten Lester. Okay, so for the first question, we need to determine whether the KNL is a mutually exclusive event. So like I said before, it's totally sama dengan soalan tadi. So basically, we just need to prove yang intersect L, KNL is equal to 0. So this one, K intersect L is equal to 0. Okay, then dia adalah mutually exclusive event. Okay, yang kedua pun sama juga. For the first one, I think this one senanglah cari je L prime. So L prime is 1 minus probability of L. And then we minus dia dengan dia punya nilai 0.2. Ni akan dapat 0.8. And then for the PK intersect L, so basically dia adalah dekat bahagian yang luar ni. Okay, so the formula is 1 minus probability of K tambah dengan probability of L. Okay, so the union is 0.5. So your probability of K intersect with L is equal to 0.5. Okay, so thank you Jimsy for the answers. Okay, so now we go back to the lecture. Okay, so for 5.3, so yang ni I think I will proceed next week in the next lecture. So for today I think that's all. Yeah, Fiona. Ada soalan? Fiona? Okay, bangun Fiona. Ada soalan ke? Okay, so I think my homework for today is you do question number 4 until question number 7. Okay, sebab itu je soalan untuk 5.2. So please do question 4 until 7. Okay, make sure you siap lah before you masuk tutorial next week. Okay, sebab soalan ni sikit je. So I think tak ada masalah lah. Okay, and I don't want to hear any excuses. Okay, saya tak nak dengar alasan. Alasan tak tahu buat ke apa ke. So if you don't know how to do it, you can boleh tanya lah. Okay, boleh tanya soalan. Okay, so please make sure sebab sekarang ni ramai yang dah tak buat dah soalan tutorial. Because saya tak suruh hantar kot. Okay, so after this for tutorial question chapter 5 until chapter 7, you kena hantar. Tapi apa yang saya suruh tu you kena buat lah before the class, before the discussion. Okay, if you tak buat before the class,
then you memang tak faham lah kita punya discussion dalam kelas and is wasting your time and wasting my time. Okay, so instead of wasting our time, so why not you do the right things. Okay, so for next class, it will be question 4 until question 7 only. Tak banyak pun. Okay, so tak ada alasan lah. We have like what, 2 days before the class. Okay. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much and see you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.